Hapon natin tanan maigsoon. Okay. O luyo pa man sa kainit sa panahon, akong gipahinumdom na matag-usa nga magbantay ta sa atong panglawas ha, inom gitag daghang tubig para di musaka ang atong pressure sa atong dugo. Natay kanunay nga kabasgugan sa panglawas kay nagkainit ang panahon, kay mauron ang panahon sa kurisma. Ting init. No, di nato pasagdan atong kaugalingon ha nga kung nagduwa tag sport, mga paugnat sa kusog, inom gitag tubig daghan para di ta ma-dehydrated. Mga ginikanan, mga anak, pahinumdumi inyong mga kabataan kay kurisma. Mauron ang tinguhaw o huwaw sa panahon nato. O atong hinumduman mga igsoon nga ako po ipabaw sa atong pastor nga na-schedule pastor sa atong mag-outreach sa diri mga kabataan. Ato pa nang gikuan ang schedule. Ato na siyang gipalugarag maayo kanang luag nga atong schedule pastor. Di na maka-conflict dito sa schedule speakers. Naay programa sila bilin. O hangyo nako sa tanan nga ato na yung suportahan. Ang labot ana kuan kung naata ninyo pwede matabang ba sa mga kabataan o dire sa atong komunidad dire dapita para mahimo tapod nga blessing ato sa atong mga kasilinganan. Okay? O una ta magsugod mga igsoon, magampo ta. Ginoo, salamat nining kapunon patilawa mi sa imong mga pulong o Dios, among gipangay kanimo Lord nga ablihi ang among mga dulunggan. Ikaw ang among magtutudlo, ikaw ang among magtatabang. O Jesus, ang kapi karon Ginoo ang matag-usa Lord Ginoo sa imong mga pulong nga naagayoy pahat o Dios. Bahin sa imong mensahe amahan. Among pagampo Ginoo nga ikaw karon Ginoo mag-abli sa among idulungog. Kasing-kasing kinabuhi Ginoo nga arang mapugsan sa imong mensahe ug mga pulong. Kini among pagampo sa imong buhing ngalan in Jesus name. Amen. Samtang si Jesus Christ ug ang iyang mga apostoles nag-celebrate sa ilang katapusan nga panihapon, which is si Jesus Christ nagpahinumdom nga kinsa ang mubitri niya. Nag-celebrate sila maigsoon sa katapusan nga panihapon nga kauban sa iyang mga disipulo, sa iyang mga suod nga kauban niya sa ministry. Unya human sa ilang panihapon mi adto si Jesus kauban sa iyang mga apostoles didto sa Mount of Olive, diha sa paahan o sa ubos sa bukid sa Mount of Olive didto sa Garden of Gethsemane. Didto siya maigsuon nga nagampo sa Ginoo. Dili ordinaryo ang iyang pagampo. Mao ni atong primero na slide no diha sa Mateo 26. Magsugod ta sa verse 36 ngadto sa 39. Unya si Jesus miadto sa usa ka dapit nga ginlag Gethsemane. Ubos ni siya maigsoon sa Mount of Olive. Ang Mount of Olive atbang rapod niya ang Jerusalem sa unsay ngalan ni sa Eastern Gate din atbang gayud sa templo. O kining Mount of Olive sa ubos niya nga bahin mao ni ang Garden of Gethsemane. Ang mga tanom diha igsoon mga olive tree. Og sa ilang panahon ang olive tree or ang mga olive nga ilan nila siyang gigamit sa medisina, sa pagluto nila. Og dito si Jesus Christ niining dapita nagampo kauban sa iyang mga tinun-an. Umingon siya kanila, panglingkod kamo dinhi samtang muadto ako dito og magampo. So na tong slide. Gidala niya si Pedro ug ang duha ka anak ni Zebedeo. Ug mibati siya dakong kaguol ug nahingawa.
Tungod kay niabot na igsoon. Nga siya itugyan ngadto sa kamot sa iyang mga kaway. Makita nato diri maigsoon ang dakong kaguol ni Ginoo Hesus. Timan maigsoon ha, Ginoo si Jesus, pero nagsulob siya lawas nga tao. Mubati og emosyon. O, normal ra na nato nga mubati tag emosyon kay gani si Jesus Christ nibati siya taas kaayo. Nga pagkaguol, dili ni ordinaryo nga pagkaguol ha. Matod pa diha sa account ni Dr. Lucas mo ato sa Lucas inday. Nga siya diha kuno si Jesus Christ nagampo dito sa Garden of Gethsemane. Matod ning Dr. Lucas og samtang nag-anto siya sa hilabihang kasakit nga nagampo siya sa labi pa ka mainiton gayud. Mainiton gayud. Wa gani siya magjuk-juk pagampo o nagduka-duka pagampo. No? Tinud-anay nga pagampo niya ngadto sa Ginoo, sa Amahan. Ang iyang singot kuno sama sa dagkong tulo sa dugo nga nangahulog sa yuta. Kabantay mo kung panington mo, mga mutuo na siya, kalit. Ang anak kuno kadag igsuon. Ang iyang singot nga nangahulog. Gitawag ni sa mga eskala ng igsuon og severe distress. Grabe pagka kaguol gid. Labaw pa ni anxiety. Oh. Ang iyang kaguol nga itugya na siya. Nabot na ang panahon ba? Nga musapir na siya. Ang katong naagian sa mga propeta, maagian na po siya. Sa diyang siya na po'y paatubangon nga to sa mga taas nga hukmanan. Ang naagian sa mga propeta, maagian na po niya. Amen? Ang latos, ang latigo, o bisan si Jesus Christ, nakaagian eh. O mauni, isuon ang nasinatian ni Jesus Christ. Nga grabe ang iyang pagkasubo. O ang ato na yung title? The Agony of Suffering. Ang iyang kasubo sa iyang mga pag-antos. So mga igsoon, naamagitan ninyo yung mga kasubanan sa kinabuhi. Pero nag-antos ba ta? Amen? Sa diha mag-antos ka, mga igsoon, sa diha makapil ka o lisod or tanaw nimo nasubo ka. Usahay ra ba ang tao dili enough nga makatabang nimo nga sumbungan sa imong gibati. Amen? Naaman siya yung mga tinunan, pero wa niya tagay og bugat kaayo nga bantay mo kung naatay bugat kay nga gihambin musumbong ta ngadto sa atong pinakasuod nga higala. Naaman siya yung mga apostolis, mga tinunan. Pwede man siya mo ibubo niya nga to. Pero wa niya himo, wa niya gi-transfer ang iyang gibugaton ba ngadto sa mga tao. Kundi ngadto kay sa tinuod nga makahatag og kalinaw, makatangtang sa iyang gibati. Naglibog si Jesus Christ, gitawag ni og lisod niya kayo, nahingawa pa siya. No? Sa sayo niya nga edad 30, itris, tulo ka tuig sa iyang ministry. Nga sangyaw sa gingharian sa Diyos. Tulo ra ka tuig igsoon. Nga naman sa mga Hudiyo, kinahanglan 30 anyos ang imong edad. Una ka mahimong magtutudlo. Mayingon ka asam dai si Jesus Christ panahon sa iyang pagkabata. Legal age ang 30 anyos mga igsoon sa mga Hudiyo nga pwede na sila manudlo, pwede na sila ana.
ug tungod niini maigsoon ang iyang kaguol niabot gayud sa punto. Balik ta nga to sa Mateo. Nga mura siya mamatay. Kabantay mo? Sadyang malumos na ka. Sadyang malumos na ka ba sa grabe gid ang iyang pagkaguol, extreme gid. Unya miingon siya kanila, hilabihan ang akong kasubo. Tema niya, dili na ordinaryo nga kasubo. Nga dangatan sa atong Ginoong Hesus. Emotional distress ni igsoon. Hilabihan ang akong kasubo nga halos ikamatay ko. Pikpik kay mo tabad. Nakita ninyo ang nahimo ni Jesus Christ. Dili ordinaryo. No? Nga ang gidangatan sa atong Ginoo. Mo naggagmay ra kay ng problema na to, emosyon gagmay ra kay na. Way makalabaw adyo. Daw sa iyang mga pag-ampo, pagbako ngadto sa Ginoo. Ang iyang singot daw. Singot dugo ba daw singot ng mga tagak. Ngilngiga na nga na tao. Ingani si Jesus Christ grabe ha. Mao na nisumbong siya ngadto sa Ginoo. Sumbong siya sa Ginoo. Ngadto sa amahan. Katong giwaling Pastor James ganiha. Nga Ginoo, amahan ko. Kung mahimo ko aking kupa sa mga pag-antos. Pero kay lagi dili may iyang pagbuot, may matuman, kun dili ang amahan may matuman. Amen. Si Jesus Christ nasa gahom ug katungod pagluwas sa iyang kaugalingon, pero iya nang gipugnan igsoon. Amen. Mao ni igsoon nga di nato makuan sa kinabuhi ni Jesus Christ ba nga sa edad nga 33 anyos, murag si Jose Rizal. Nga diha po siya nabugtuan sa iyang kinabuhi. Bata pa kayo na siya. Bata pa kayo na. Nagpangwili pa ni sa ingon nga ang lawas lagi nato. Napa ni siya nindot malingaw, pangandoy. Pero dili ang iyang pagbuot may matuman, kundi ang Ginoo. Amen. Matod pa diha sa Hebreo. Sa mga adlaw sa tawhanong pagkinabuhi ni Hesukristo, nagampo og nangalyupo siya uban sa makusog nga pagtuaw. Ingani din magampo si Jesus Christ, no? Og mga luha ngadto sa Dios nga may gahom sa pagluwas kaniya sa kamatayon. Adto kita gisuon mudangop nga tinuod nga makaluwas kaniya sa kamatayon. Tungod kay mapaubsanon. Tanaw na to kinayan Jesus Christ. Buutan man siya, gindungog siya sa Dios. Sunod din tayo. Apan bisan og siya mao ang anak sa Dios. Bisan siya Dios, nakakaton siya sa pagka masinugtanon. Mao ni atong bantayan ha sa kinayan ni Jesus Christ. Pinaagi sa iyang mga pag-antos kay nahingpit man siya. Nahimo siyang tinubdan sa dayon nga kaluwasan alang sa tanan nga masinugtanon kaniya. Kita ni mga igsoon. No? Tungod sa iyang nahimo siyang tinubdan sa dayon nga kaluwasan alang kanatong tanan. Amen. Katong masinugtanon kaniya. Ug karon atong panidaan mga igsoon nga makakat-on unta ta kining kinaiyaha nga bisan mingon ta mas taas-taas ko nimo kahimtang or maguwang ka nako or dako kog nakabot nimo sa edukasyon. Si Jesus Christ nga atong giila nga Dios Ginoo. Nakakaton lagi siya sa pagka masinugtanon. Pinaagi sa iyang mga pag-antos. Wali na Pastor James kaniha. Kabantay mo kadiya sa dihang gusto ni Pedro proteksyonan si Jesus Christ.
Sa diyang nanay Roman soldier nga may duol kang Ginoong Hesus para pag-arestro. Nagkuha og puntil si Pedro, unya gitigbas niya ang dunggan ni Malkus. Oh. Unsa may tubag ni Jesus Christ? Pwede siya kapangayo 1,000 of angels nga i-dispatch para mutabang kaniya, pero wa niya buhata. Amen. So ang atong Ginoong Hesus dili siya weak. Wala siya wala siya weakness. Pero tungod lagi kay nagmasinugtanon man siya until the end. Luyo sa iyang gibugaton. Wa niya panumbalinga maigsoon. Kay bawo siya sa iyang purpose. Amen. Sa pagluwas kanato sa atong mga sala. Unya tungod sa iyang mga pagantos, kita karon nakabaton og kaluwasan. Amen. Atong pagpakan ang Ginoo maigsoon. Karon maigsoon, uban kanato diri na may mga kasub-anan sa kinabuhi. Naay mga kasub-anan. Pero luyo sa imong mga kasub-anan igsoon, asa man na nimo gi hatag. Asa man na nimo gipasa. Pag sure diha kung ang imong mga kasub-anan imuha ra nang gisulo, imuha ra nang gikumkum. Kadugayan ni Mayson, mulayat gigas bridge. Mao na diri sa katigumanan ato gayong gipangusgan nga kita maduol gayon ngadto sa Ginoo, daghan ta ninyong mga activity. Himuan ninyo nga kamo mubira sa inyong kaugalingon, supak sa inyong udod, nga apil mo tipon sa mga Bible studies, sa mga small group. Ngano man kay ang gusto sa unod kalibutano na, tan-aw TV, cellphone, kalingawan dito. Amen. Paningkamutan ninyo nga biraha inyo kaugalingon paduol ngadto sa ministry sa Ginoo. Si Pastor Marlon ninyo ingana. Oh, natay mga pangandoy sa atong kaugalingon. Pero pwede nimo did-an imong kaugalingon. Sa imong gusto ba? Ngano man kayang magkontradict lagi ni siya. Magkontradict niya ang atong gusto o gusto sa espiritu. Mo na may igsoon nga makakaton ta nga mahimutang masinugtanon sa labaw nato. Amen. Natan niyo yung mga tagsa-tagdo sa kalider diri. Mo na nga tudluin yung kaugalingon, ingon nga si Jesus Christ bisan siya Dios naisama sa usa ka sulugoon. Oh. Og sa gingharian sa Ginoo mga igsoon, ang pinakaubos maoy ipataas. Amen. Wala ta mag-after og posisyon diri. Kung gusto kag posisyon mo taas, ala pagpaubos, pagpaulipon. Mao ni igsoon ang kinabuhing Kristohanon. Magpaulipon ta, mo-serve ta sa kadaghanan. Dili mo-serve ta sa atong kaugalingon nga interes. Para gayud sa kadaghanan nga kaayuhan. Amen. Para sa gingharian sa Ginoo. Ug tinuod man gayud nga ang Ginoong Hesukristo bisan gamay, bisan ngadto sa iyang katapusan nga ginhawa dito sa cross sa Kalbaryo, wala siya nagmulo. Amen. Kay ngano man dinhi dapita iyang gibubo tanan iyang makagulanan. Hangyo siya sa amahan, pwede bakwion nimo ang mga pagantos, ang kupas sa mga pagantos. Pero nagpaubos gyapon siya. Dili ang akong pagbuot, matuman, kung dili sa amahan. So mao may igsoon. Nga sama siya sa nating karnero. Nga gidala ngadto sa ihawan nga walay imik. Ingana si Jesus Christ nga gidala ngadto sa hukmanan. Niingon si Jesus Christ sa dihang sugat na siya o gikuha na siya sa mga sundalo, sa mga Roman soldier. Nganong inyo man kung gidadaan o mga itak, mga bangkaw, nga kanunay man ko yung uban-uban da sa templo.
Si Jesus Christ gitreat nila nga usa ka kriminal. Amen? Gitreat nila nga usa ka kriminal. So, ingani day ang atong nagian sa atong Ginoong Hesus. Kumusta ka ang imong pagbati igsoon? Dili ka makahilak tungod sa gihimo sa Ginoong Hesus sa atong mga sala nga iyang gilukat. Grabe gid iyang mga pag-antos. Ang iyang mga kagulanan. Pariha ra ba siya nimo ug nako nga mupil na emosyon na pagbati. Pero luyo pa man ana igsoon. Ayaw pag-surrender. Ingon nga atong gikuag modelo diri example si Jesus Christ atong pagpangalagad sa Ginoo. Akong tambag sa matag usa. Kung naa gid tay mga pag-antos, mga kagulanan sa kinabuhi igsoon, ipada ang imong sumbong, ipada ang imong gibugatong adto sa Ginoo. Amen. Sama dia sa Pilipos nag-ingon, ayaw kamo kabalaka. Sa bisan unsa ninyo, uunsa man kana siya, gibugaton na siya, panginahanglan. Kung dili ipaabot na to sa Ginoo pinaagi sa mga pag-ampo. Sa unsa man nga klase nga pag-ampo. Pag-ampo kuno igsuon nga adunay pagpasalamat. No? Ayaw kamo kabalaka sa bisan unsa. Kay naang imong Ginoo. Nag-atiman nimo kanunay diha sa Pedro. So maigsoon kung makasinati ka karon og kagulanan, kasubo, wa ka mag-inusara. Pikpik ka imong tapad, wa ka mag-inusara. Naa si Jesus Christ. Amen. Nga pwede nimo kasangpitan kaduulan. Ang pangutana diha, naa ba ka sa maayo nga relasyon sa atong Ginoo? Amen. Makasampit baka amahan, aba. Naa pa ba ang basin guilty ka? Basin ka ang sala. Remember igsoon, ang sala wala na naigahom ni Jesus Christ. Kung nagpabilin kang guilty, lihok na sayawa para ikaw mahilayo, mauga diha sa pagpangalagad sa Ginoo. Atubangan sa Ginoo dili na ta guilty. Maong na natay kagawasan nga muduol kaniya. Amen? Na natay kagawasan nga muduol sa Ginoo. Bisan kita samdan. Bisan kita nahimong magulanon. Remember igsoon. Dili na tanyo guilty. Ato ging himuon ninyo kanunay. Nga ang atong relasyon diha sa Ginoo. Unsa may maabot sa inyong kinabuhi, magkabingkil-bingkil man ta. Amen? Magkalisod-lisod man ta, magkawindang-windang, bugat magigay atong gibati. Pero, ang imong relasyon sa Ginoo, mao ginay nindot estanan. Timan ibaya ang imong relasyon sa Ginoo kung kini dili maayo, apektado ang imong kinabuhi, pamilya, finances, negosyo. Nga naman, apektado man ang imong relasyon sa Ginoo. Ang atong relasyon igsoon diha sa Ginoo igsoon, mamunga na siya maayo. Pagkamatarong, good relation sa matag usa. Mao na di nato wag tangon ang batasan nga moapil sama niini. Amen. Din adto tan dapita madasig ta. Din atong dapita igsoon ma-energize pagbalik ang atong espiritu sa dihang maluya ni. Dali ra ba kay kapayobson? Ha? Tao nga imong giila kaayo karon. Taas kay kag expectation. Pero kalit lang gistoryahan kag sakit. Ingana ang bana og asawa. Gamay ra kay nga words, may ubos na, paong na. May ubos na. Di na pakita. Timan may son si Jesus Christ. Give it 3 sa iyang disciple. Nagklase-klase nga emosyon nga iyang antos.
Nagklase-klase. Pero akong pangandoy unta mga igsoon nga makabaton ta og kasing-kasing nga kana gayong devoted sa Ginoo, dili devoted sa tao. Lisod kayo pagpahimuot sa tao igsoon adto pagpahimuot sa Ginoo. Amen. Mao na nga stop impressing people adto dito pagpasidungog sa Ginoo. Amen. Para di ka maluya. Para di ka maluya. Sa tanan nimong buhatan ato para sa kamayaan sa Ginoo. Kay parihatan niyo na yung emosyon. Parihatan ninyo dali may upos. Mo na nga dahil sa pagpangalagad sa Ginoo ang makahandol sa imong stress. Ang makahandol sa imong gibugaton, kagulanan. Dili ka na imong kapares. Amen. Si Jesus, amen. Matod pa sa Pilipos katong giingunan niko. Nako ninyo nga ayaw kamo kabalaka sa bisan unsa. Pangayuan ninyo pinaagi sa mga pagampo. Mao ni igsuon nga diha sa atong mga kalisdanan makabatuntag kapahulayan. Nini higayuna sa diyang si Jesus Christ nagampo nga to siya sa Garden of Gethsemane. Dili lang unta siya makapil sa presensya sa Ginoo. Niingon po siya sa iyang mga kauban, pag-ampo mo para di mo madaog. Apan sa tulo ka higayon nga mibalik siya dito, wala man. Natuog man. Kabantay may igsoon? Ha? Kay ang pag-ampo igsoon, lisod siya. Amen? Pero kung tudluan mo ang imong kaugalingon, bugat kayo ang load sa imong kinabuhi, imong gipasan, kailangan gina nimo i-transfer nga to sa Ginoo. Kay kung di gina nimo ma-transfer nga to sa Ginoo, bugat gid kay na. Gamay ang sipyat sa imong kauban. Mura na labayan og dynamite. Gamay nga palpak padakon. Amen. Kay bugat naman ang imong gidada. Was gani nga bugat na kay na. I-transfer nga to sa Ginoo. Imong kaguol, kayugot. Mao man gihimo ni Jesus Christ. Nga nakabaton siya peace. Bugat kay ni igsoon. Inundom mira ba sa atong kinabuhi kung di ka ka-handle sa imong emosyon, kana daghan kayo ang naguba nga relasyon, pamilya. Amen? Kay pwede man ta diktahan sa atong emosyon. Pwede ta nyo diktahan sa atong emosyon. Pwede na maghatod nato ato sa peligro. Pwede na maghatod nato dito sa sayop nga mga desisyon. Kay gikasab-an ka, kay stress ka, naka sa kahimtang nga lisod kayo. Gusto ka mo resign na lang ko, muundang na lang ko. Nya naa ka sa panahon sa kasuko, kasub-anan, stress kayo. Ni desisyon ka dandapita. Di dito maayo imong desisyon. Biya ka sa trabaho, resign. File ka resignation. Tungod lang kay wa ka tagay sa imong gusto. Ang kining emosyon igsoon sa dihang di nimo makontrol. Mag-lead gid nimo ato sa distraction. Amen. Ang emosyon very sensitibo kayo. Dali kay masakitan. Mao bitaw muanhi kita nyo permi sa mga panagtigom ano man. Dili magbase sa gidakon sa imong lawas. Amen. Dili na magbase sa imong gidakon sa lawas igsoon. Dali kay masakitan ang emosyon. Perting dali na masakitan. Mao nang inigduol nimo sa Ginoo day by day or abtan makagpila ka tuig. Hantod nga ang mga sakit nga istorya mo daples na lang na diri. Kanay imong tapad suway nagkayo ubos, suway nagbatik istorya. Di na mo makita na. Ha? Kinsa na may maka-stand ug makabarog. Amen? Mao na igsoon
Mao ni pangayoon nato sa Ginoo nga Lord, how I continue to serve you Lord. Kauban aning ako mga kauban nga di mo ubin ako. Magagmay pa man na. Kanahalan pa man na nato agakon. Kung mahimo kang mabugatan ana, lisod kay na sa pagpangalagad sa Ginoo. Naay makahandol sa imong gibugaton o ma-stress na ka sa imong kauban ang atong Ginoo. Amen. Dili ang imong silingan, dili ang imong suod nga higala. Mutabang hinuna og Martes. Punan hinon kay biskwaan, punan hinon imong mga kuan, musumbong man ka. Si Jesus Christ, wa man lagi musumbong ngatos iyang mga 12 ka apostoles. Amen. Himo amay igsoon kung musumbong na malanggay ka, ayaw i-transfer ang mga gibugaton, ang imong gibugaton ba sa imong igsoon. Ang imong i-transfer mga pulong nga makapadasig. Kung ang imong i-transfer niya nga ipaambit nimo, unsa kag maingon ka, pwede ko ninyo i-appeal sa inyong prayer meeting? Amen? Unta, dili na ko mahimong ibigdil ang mga sakit kay nga istorya. Timan era ba ison, gagmay ra kay nang atong nasinatian sa kinabuhi. Perting gagmay ra gid ana. Pero nganong himuon gid natong padakon gid nato. Hinumdumi ra ba igsoon sa atong pagpangalagad sa Ginoo. May antos ba ka? Mantos pa kuron. Pero paabutan nga din mantos. Unta ingani ang atong pag-antos pareha kang Ginoo Hesus till the end gid. Amen. Kay kung ang atong emosyon mao na ginay mo control nimo. Mao na ginay mo control nimo ang emosyon. Imbes ikaw ang mo control, ikaw na ano na ang mo control. Pwede ta mo sumbong sa atong gibati igsoon. Pero kung mahimo mo gaya ng kadaot sa relasyon, sa pamilya, pwede adto na lang nimo isumbong sa Ginoo. Kay siya ang makahandol, makakir sa imong emosyon, sa imong gibati, sa imong problema. Parihara ta tao, parihara ta bubati ko na mo weak na ang imong istoryahan. Dali namang lood. Pero si Jesus Christ, ingon nga, nagpailawom siya sa amahan. Timan mao'y naghatag kaniyag kalinaw. Wa siya magpingit. Siya dang giarestro na siya sa mga kadagkuan, sa mga Saduceo, sa mga high priest. Wa siya mahadlok, wa siya moatras. Pero kita, dali mta moatras pagpangalagad sa Ginoo. Ngano man, ang emosyon may una nasakitan. Amen? Mauna igsoon sa pagpangalagad sa Ginoo, ayaw mo pagtanaw og tao. Ayaw mo pagtanaw og tao. Anha ra mo, ma-disappoint ra mo. Amen? Ma-disappoint ra mo magsoon, diha nako gikan. Mao nagi-sulti nako ninyo kung asa ko dapita. Nitubo na diha. Diha nako niagi nako diha. Kay ang tao God gusto siya nindot nga kalidad, taas og grado, high praises o mga pagdahig. Pero dautan na siya, di na mo magkita. Amen. Dapat mutubo ta mga igsoon diri sa emosyon. Karon pila na ka nangalagad, pila na ka tuig. Dapat muligo na ka, dili na weak ang imong emosyon. Dapat ligo na ka. Dapat makakontrol na ka sa imong emosyon. Buot ka maglagot, pero karon makapugong na ka. Dili man ang emosyon may mo control na to dire. Timan ira ba ang bunga sa balang espiritu, self-control. Wa ko maingon nga ang emosyon sayop. Tao ta naata na ang emosyon, pero kamao na ba ka mo control sa imong emosyon? Amen. Kay kung tao ta nga walay control sa atong emosyon,
malaglagot ta, okay ra na maglagot. Ayaw lang pagpakasala. Wa man magtudlo ang pulong sa Ginoo nga ayaw paglagot. No? Diya, das Episo, klaro ana. Okay ra masuko pero ayaw pagpakasala, ayaw pang piyay. Ayaw pang dawat sa imong isigataw. Ayaw pabugaha og sala ang imong kasuko. Amen. Pikpikay mong tapad. Ina, ayaw pabungaha og kasuko. Og pagkadautan ang imong kasuko. Amen. Mao na mga igsoon ang pulong sa Ginoo ba? Nindot gid kay siya. No? Nga unsaon nato pag-manage ba ang atong pagkatao. Ingon nga gibubuan ta karon sa kaalam sa Ginoo. Bubuan puta sa kaalam how to handle ourself. Kay naa man tayo galingon nga attitude og kinaiya. Pero giunsa ka sa pulong sa Ginoo pagtarong ang atong kinabuhi. Kay ang pulong sa Ginoo mo bless nimo. Pero mukurik sa nimo. Magtudlo sa nimo nga ikaw gid mulakaw aning tulid nga dalan. Amen. Mao na igsoon, control yourself. Kontrola. Kay dihang dapita anak ta magdaog. Mao na sikreto sa nindot kay nga panagsuod. Amen. Once nga mo action og tingkag og dunggan og musingka, maka bantay na kay igsoon. Din anak ko pa din ang pagrabion. Ngano man makakontrol man ka. Ingana ang sekreto sa relasyon. Sa dihang nana kay control, di ka magpatuyang sa imong kaugalingon, sa imong gibati. Amen. Dili kay mga bangag na ng mga pultahan. Ganong mga bangag ng pultahan? Gilaka na. Ha? Lain kay paminaw na igsoon ha? Nga, sud sa panimalay ba? Lapi na nga mga Kristohanon. Nga mga bustot mo na ilang pultahan. Ha? Listen ka na igsoon. Ingon nga, maayot ang testimonyo. Anak gina magsugod sa sud pamilya. Amen? Tagin yung gibuslutan inyong mga pultahan. Ha? Why ka pa pambuslutan da? Mao na may igsoon. Makita na sa inyong panimalay. Nangahurot na nagkuan pamuak diha. Nga naman. Once nga nanata sa kamot sa Ginoo may igsoon. Muapektar gina ang atong maayong relasyon. Amen. Kabantay mo? Muapektar na diha ang imong maayong relasyon kay nanam kay maayo. Maayo nga relasyon nga to sa Ginoo. Din akay ka mo palit. Dali na ka makatrigger kung naay mga something nga nagpaabot ba nga mga kaguol panag-away-away. Pwede na ka makalikay nga naman. Basta naa na nimong Holy Spirit sa imong kinabuhi. Sensitive kay na igsuon. Sensitive kay na. Mao na nga ibre Kristohanon kundi siya magpakabana sa gasa nga naa nimo ug naa nako. Ang Holy Spirit may igsoon mao na ang tinubdan sa tanan nimo nga gikinahanglan. Tapaw ra ang kalibutan nga mohatag og kalipay. Kadaghan nakapusis og daghan kayo nga kayamanan, kadaugan. Pero wa man lagi diha ang tinuod nga kalipay. Hinumdumi ra ba igsoon? Ang kanang Holy Spirit maghatag na nimo kagawasan. Free. Gikan sa kinaiya nga dili mapasayloon. Makabato na kag kapasayloan. Gikan sa kinaiya nga dali kayo mag-uol. Oh, makabato na kag joy. Kabantay mo igsoon? Once nga ang Holy Spirit na sa every believer, matag-usa ka na to. Makabato na kag katagbawan, contentment sa imong kinabuhi. Pangutana diha, ang Holy Spirit active ba ni nagpamuhat sa inyong kinabuhi?
Amen? Ang Holy Spirit kay igsoon kung maghari na sa atong kinabuhi, may mudiminar, may mudumala nimo. Bisan pagkapila pa kapiayon, bisan kapila pa kabuhatan og dili maayo, makapailob ka. Dili gid ka mo bawas dayon. Amen? Remember ba maigsoon, kung aduna na tay gugma sa atong isig ka tawo, dili gid ka mo pasakit. Amen? Dili gid ka mo pasakit sa atong isig ka tawo. Matod pa sa akong igsoon nga ingon nga gipuy-an ta sa balang espiritu sa atong matag usa kinabuhi. Gigamit na sa Ginoo, pastor na siya, leader na siya. Dapat magbantay ta sa atong instruhan. Amen? Kay basig mga unay ta ninyo diri. Amen? Magbantay tayo igsoon. Nga dili unta tanyo magunay. Dapat makapugong ka. Maunay pinaka-importante gid. Nga ang hait sa espada nga dili gid unta sila magkabag-id. Kung dili maghimo nig teamwork igsoon. Teamwork sa pagpangalagad sa Ginoo, which is effective kayo sila dito. Mo fight sa battleground. Pero kung mag-unay ganin ni sila, gamit ang ilang mga espada, ilang pulong, word of wisdom, mga dumpol gani sila, mga daot gani sila. Amen? Nahisgot ko igsoon sa atong mga kinabuhi nga tarong na to pagdatong kinabuhi. Kaya pwede ta makabless sa uban, pwede sa ta makadaot sa uban. Amen? Labi na gid sa atong matag-usa ka kinabuhi igsoon. Naatay tinuod nga sa kasumbungan sa atong mga gibugaton. Sa atong emosyon nga di nato ma-handle, Lord, pwede ikaw mo handle ani Ginoo, pwede kay mutabang nako Ginoo. Lisod kontrolo ni igsoon. Sa imo-imo lang, pero kung muhari ang balang espiritu sa atong kinabuhi, nagapanglihok gid ni siya freely sa atong kinabuhi. Ang di nimo mahimo lisod para nimo mahimo sa atong Ginoo. Amen? Kaya dahil nimo magpaulipon, kaya dahil nimo magpaubos kung ikaw ra. Amen? Mao na igsoon sa kinaiya ni Ginoong Hesus. Bisan siya Diyos, wala siya makigtupong sa Diyos. Amen? Ug mao na ang atong attitude. Ingon nga believer ni Jesus Christ. Kinsay namunuan nato, asa ta mo pasilong. Kay bawo mo natay kaugalingon ninyo nga mga source of information. Daghan kayo ang ihatag sa social media nga informasyon. Pero gigari na guys sa simbahan sama yung ani maigsoon nagpasilong raman ta diri. Ang teaching sa atong mga pastor diri, mga leader, magpailawom ta ninyo. Di tayo magsupak-supak. Amen? Sod kuno mo sa Jollibee, ato sa McDonald. Ya magbuot mo unsa man yung hamburger? Amen? Mao po sa church igsoon nga kung mulikramo gani ka. Uy, unsa lahi man ni sa amo adto. Uy, lahi man ni sa akong nadunggan dito. Kana dandapita igsoon. Bantay gina. Amen. Kay nagpailaw man ta. Nagpailaw man ta. Mo paubos kita, mutuman kita igsoon. Nganon para dili maghimo og quarrel. Maghimo og tagubot. Amen. Kay lisod kay puro tanin yon ri mga magtutudlo teacher. O puro Amen. Ingon ra ba nga kita nga mga believers, gihalagway ni Jesus Christ nga usa sa body, sa lawas ni Kristo. Ang usa ka lawas sa bahin sa lawas dapat siya mo lihok siya sa iyang tulumanon. Ang imong baba dapat yan trabaho pag istorya pagkaon.
Oh, dili magreklamo antiyan. Gamaya gi kaon nimo. Every part sa atong lawas, di ba? Naay purpose. Mao ra gini mahimo niya. Mao ra gini mahimo nako. Pero ang muhatag og quality subay igsoon. Muhatag sa final decision o ang muhatag mo evaluate sa imong na-accomplish sa kinabuhi. Dili man ang tao, Ginoo. Amen? Ang heart igsoon. Ana na diha, mao na nga asa makakaroon gigamit sa Ginoo. Diha dapita pag matinud-anon. Amen? Dili pwede nga ang usa sa part sa imong lawas. Akong gi-example ha nga kita mga Kristohano na ingon nga apil tanyo sa lawas ni Kristo. Dili unta ta ninyo mag-iyahay og buhat. Kabantay mo? Kung mag-iyahay na, magkaranrakas na, wa na pag pabuot, wa na magpailaw, wa na mag konsulta sa ilang labaw. Magkalanrakas na siya. Amen? Oh, tagaan ta mo sayon nga example. So sa inyong pamilya, ayaw na tuho inyong mamag papa. Unsa may mahitabo sa mga anak? Out of control na. So, okay ra man lagi pastor. Okay ra man lagi lang kinabuhi nga among gipasagdan. Pero sulti ante ka, istoryahe karon, dad simbahan. Todo balibad na. Dili na ka makakontrol ana nila. Ngano man nana sila gisupay. Kami malagi nga gawas mo imong mga kamot, okay ra man lagi mi. Proud na nas kaugalingon. Mao na igsuon kung ang pamilya o ang pangulo o nangulo sa pamilya dili siya magpagkabana. Pasagdan lang niya. Pasagdan lang niya. Mahitabo gayud nga dili gini siya magkatimor. Naay problema. Naay gagmay nga problema. Dili magkayusa nga gamay ra man ta kayo nga solusyon ang gikinahanglan. Nga naman. Ana. Desod kay na buhian. Amen. Oh, mao na igsoon sa dihang naagayod ang tinuod nga panaghiusa diha sa simbahan. Kini ra gid akong pangayoon nato inyo diri. Ingon diri sa katiguman nga unta naata ninyo kaugalingon nga pangandoy sa atong ministry. Amen. Nga magpadayon ni siya nga suod kaayo. Tanawa ang Biblia igsoon nga nagtudlo nga paghigugmaay kamo, pagtinabangay kamo. Unta makita na diri sa atong iglesia no? Dili ka ta financially gibless igsoon pero makatabang sa ta ginagmay. Kutob sa atong mahimo. Amen. Mao na maigsoon nga unta dili nato undangon ang nindot kaayo nga relasyon. Gumikan lang kay na-stress ta. Gumikan lang kay hawang ta, weak ta, empty ta. Naabatay maayo nga relasyon sa Ginoo nga pwede nato kasumbungan. Kay basig imo ra nang gilumlum. Palabyon na akong panahon mulabay ra man ni siya. Mulabay ra bitaw na siya. Pero ikaw samda na. Pero ikaw uwahin na. Pwede pa maka-avoid unta sa may tabo. Pero kay wa ka magpakabana. Ang pipika sa imong tapad, inapagpakabana. Pagpakabana igsoon. Amen. Ayaw mo kumpiyansa. Ayaw mo kumpiyansa. May bahala na mo diha. Kami diri, okay rami diri. Connected ta usag-usa. Amen. Connected ta usag-usa. Mao na diha gid sa buluhaton sa Ginoo. Dapat makakaton gid ang matag usa. Oh, dili lang kay ang istorya sa inyong pastor kundi kamo gi mukoy-koy diha sa Biblia. Amen. Kamo gi mubasa sa inyong Bible. Kamo gi mangita sa knowledge, kamo gi mangita sa kaalam, kamo gi mangita sa kahibalo.
Kay kini atong gistoryahan karon, kini atong gipanagsahuan karon. Pwede ra man ni nga uli nimo wan ah. Pero nindot kay kayo unta maigsoon nga kamo gid makakita sa kaalam sa pulong sa Ginoo. Kamo nangita gid. Pangutana da, nag-ukay ba mo sa inyong Biblia? Ha? Kusgay na amen. Karon maigsoon ang last nato nga painumdum mao ang kining pag-ampo. Kamo kapila man mo mag-ampo tag-adlaw. Pila man ka segundo, pila man ka oras nga mo spend ka mo time nga to sa pag-ampo sa Ginoo. Ginagbayra pastor. Ha? Seryosohan niya maigsoon. Kining pag-ampo sa Ginoo. Wa pay basa-basa Bible. Wa pay ampo-ampo. Mamiligro gayud ang atong kinabuhi. Kabantay mo si Jesus Christ. Nag-encourage ngadto sa iyang mga apostolis. Pastora rin da sila nag-encourage. Nay manong nga pero okay ra late man. Bitaw igsoon, pwede nato tudluan ang atong kaugalingon. Amen. Kini ako isulti ninyo, pwede ta mo ipalawom sa usa ka tawo pero lisod ang pagkontrol. Sa akoan ninyo pagdala, dili ko gusto nga mo-control ninyo. Pero gusto ko magpailawom ninyo, pero dili ako guptan inyong oras o panahon. Amen. Kay nakaibaw ko naatayoy tagsa-tagsang obligasyon. Kay ang tinuod pagpailawom ngadto sa Ginoo dili sa tao, kay ang tao pwede ra nato pakyason. Pwede ra nato tungahon, pwede ra pugdi. Pero kung aduna kay tinuod commitment ngadto sa Ginoo, kanang pagpailawom dali ra kay hastanan. Nga naman, para mas Ginoo imong gihimo. Amen. Kay adto ray kay simbahan para makitaan ka ni pastor o ni pastora sa mga leader ninyo. Weak gina siya nga pundasyon. Amen. Mao na maigsoon nagisgot ko nyo karon nga unta makabaton mo og kinaiya sama ni Kristo. Dili sa inyong pastora, sama gayud ni Kristo. Nga unta mahimong magmalahutayon hantod sa katapusan. Amen. Dili ta magmo sa atong mga ingani man ko lisod man ko luoy na magay ko apan ang atong Ginoo nga makagagahom sa tanan, pwede mo hawas nimo sa imong kagulanan. Pwede maghimo kanimo may sunog mga extraordinary nga mga butang. Ang pangutana diha, naabatay tinud-anay gayud nga relasyon sa Ginoo. Nga relasyon gid ha. Dili lang kay kung maayo kog lawas, maayo kog kahimtang, way problema, musimba ko sa Ginoo. Bisan pa manaas sa mga kagulanan, problema, mudaig ta, musimba ta sa Ginoo. Amen? Mao na ang espiritu maigsoon nga unta makahatag natog dugang kadasig sa pagpangalagad sa Ginoo. Like Jesus, bugat na kayo ang iyang gibati. Emotional distress, severe, pero wala siya mulunga, igsoon. Nga naman, para ba sa iyang kaugalingon? For the sake of us, igsoon. Amen. Unta makakuha ta ng kinaya sama ni Jesus nga kaayuhan dili lamang sa kaugalingon kun dili sa kinatibukan. Amen. Mambarog ta igsoon og akong gihangyo si Bro Idel. Hallelujah. Salamat Ginoo Jesus sa mga pulong, mga mensahe nga among nadunggan Ginoo. Kung gangyo mga praise and worship. O Jesus, tudloy kami sa imong mga pulong, mga mensahe o Diyos. Tagbawa karon Ginoo ang mga kinabuhi nga naughan sa imong presensya. Balang espiritu okupar sa mga kinabuhi karon Ginoo nga nangaluya. Basta pagbalik ang ilang mga kasing-kasing o Diyos. Ingon nga kami Ginoo iduol sa imong presensya. Ikaw Ginoo mag-andam karon Ginoo sa among mga kinabuhi Ginoo to partake Lord the communion. Ingon nga among gihinumduman ang imong mga pag-antos dito sa cross. Akong gangyo si Pastor Eric nga mag-ampo sa